Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebutan ulama jaki sataja kiai sataja pembina ketua takmir dan pengurus takmir Masjid Nurul Iman. Sebutan gula amal jaki sataja rabu terjukan pemirsa muslimin muslimat satajana muka-muka menjaki asal Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah badan gula sataja ngiring aturaki di ajudan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Seampun aparing banyak kalimatan dan kabatan gula sataja saya apakah kesehatan kesempatan dan kekuatan langkung-langkung nikmat Islam, nikmat iman. Sayang ke badan guna saja bisa tapangki selera, bisa alengki arang sarang ke tempat semul jaga dinto, alengki dalam keadaan sehat walafiat. Muka-muka lengkina badan guna saja tempat semul jaga dinto, leras-leras kenging ridha epon Allah subhanahu wa ta'ala. Tar kasrata kasayan ya junan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salamullah samuka tersamuka tertepa ke aturan berhuste peten kola sataja kika dinto kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu ajunan sesami-sami muljaki sarwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rosaki pengajian sesatengah bulan jimin kika dinto kitab mausu'ah kitab khasaisul ummatil Muhammadiyah, kekhususan atau keistimewaan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun tantu baka bab Jumat. Saya nerangake fadilah epon salat Jumat. Saya juga nerangake bakto-bakto istijabah nengi malam Jumat atau hari Jumat epon. Terjukan mabanyak salawat ke kanjeng Nabi nengi malam Jumat terjukan hari Jumat epon. Maka saat mangken bersetong jukan amalan. Seamalan kah dinto elakoni nengi malam Jumat terjukan hari Jumat. Ponapa amalan kah dinto wa min fadhaili yaumil Jum'ati bentamasuk dari keutamaan hari Jumat. Ma jaa fil hadis ma ponapa jaa ampun datang fil hadisi dalam setong hadis anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala annahu sangkuna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adabu pasera kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara suratal kahfi fi yaumil jum'ati. Man pasera orang qara ampun maos pasera orang suratal kahfi deka surat al kahfi fi yaumil jum'ati nengi hari Jumat. Kenapa jaminan epon, kenapa fadilah epon deka orang-orang se mau surah al-kahfi kahinto saya nengi hari Jumat atau malam Jumat. Adha'alahu min nuri minan nuri ma bainal jum'ataini. Adha'a apareng cahaya pasir Allah lahu deka orang kahinto minan nuri dari adha'a apareng cahaya materan dau katia bakana dau syamsi kadinto cahaya matahari bada nama nurul qamari cahaya bulan. Kenapa pitena nur ban dau do kadinto para jemaah
senar seterang parana semana biolati karinto solam. Padahal dan bola sarang panjenengan misalnya pon molati are ini tak bisa, tak mampu socana badan bola sarang panjenengan manabi molati are. Ini kat gau nyamana. Senar seterang semosola. Namun manabi nurus syams nur cahaya kak dinto terang tapi tak masola. Akatia cahayana bulan. Badan bola sarang panjenengan mampu manabi ngolati bulan. Padahal kami sami beda cahayana, beda terangna. Namun situng ngai kocak daus samsi, situng ngai kocak nurul qamari. Lekak dinto orang-orang selebur maos surah Al-Kahfi nengi hari Jumat atau malam Jumat. Maka sareng Allah Subhanahu wa taala bakal paringi cahaya. Bakal terangi sareng Allah Subhanahu wa taala akatia terangna are. Dari terangna orang kak dinto sehingga kocak dau katia terangna are solam dari terang ma baina ma minan nuri dari cahaya ma bainal jumuati di antarana dua Jumat. Jadi orang-orang selebur maos surah Al-Kahfi nikah lastarana napa surah Isra al-Isra subhanalladzi pas barunya mana surat Al-Kahfi. Mungkin ampun ajunan panjenengan biasa mau surat Al-Kahfi sanasa mungkin tak istiqomah saben malam Jumat atau hari Jumat mungkin pas empat cek sana apa bulan sekalian atau bulan sekalian gimana bisa alhamdulillah bisa sareng mau saben malam Jumat atau hari Jumat. Lho nika pagi engke itu nyanten mau cetak terang ya warna penting gola enten itunya biasa itunya nengi akhirat pagi ini negara masuk ke surga kak dinto apa paringi apa cahaya sareng Allah Subhanahu wa taala cahaya kak dinto ma bainal jum'ataini yang antara dua berarti makin mau surat Al-Kahfi ini katerong sampai napa saminggu aki ke Jumat datang mau surat Al-Kahfi terang boleh jalan cengai paringi keterangan paringi cahaya sareng Allah Subhanahu wa taala. Para mujamaah semuanya sareng Allah Subhanahu wa taala wa rawahu ad-Darimi wa rawa penyeritaaki huda ka hadis ad-Darimi pasal Imam ad-Darimi fi musnadihi dalam musnad Imam ad-Darimi nyamana kitab musnad Imam ad-Darimi nyamana musnad sengarang kak dinto utawa senyerat Imam ad-Darimi mauqufan hadis mauquf kak dinto napa macam-macam hadis beda hadis sahih hasan beda hasan sahih beda mauquf beda dhaif dan sama-macam an ala Abi Sa'id atas Abi Sa'id wa lafduhu ban lafadha Abi Sa'id qala ada pasara Imam ad-Darimi man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ah wan pasara orang semau suratal kahfi lailatal jumu'ah nengi malam Jumat. Hadis sigla fi yaumil Jum'ah nengi are Jumat. Artinya sami saos. Ponapa mau sanengi malam Jumat ke, ponapa mau sanengi are Jumat. Mana bi mau sa malam Jumat ke nikai mulai lastarina maghrib sampai 12 malam. Mana bi are Jumat mulai dari 12 malam sampai sore. Sampai sabuna are nika napa compet are Jumat. Di artinya kesempatan banyak saya malam Jumat otaba are Jumat. Menurut riwayat dari Imam ad-Darimi nika mangkora surat al-Kahfi lailatal Jumati pasera orang semau surah al-Kahfi lailatal Jumati ning are malam Jumat ada alahu min nuri ma bainahu wa manal baitil atiq ada apareng cahaya lahu ka orang apa yang cahaya pasir Allah lahu ka orang minan nuri dari cahaya dari nur ma bainahu ma barang bainahu antara orang la wa baina baitil atiq sampai antara Ka'bah. Baitil atiq ni ka bait Roma atiq sekona
Baitul Atiq maksudnya Ka'bah atau Baitullah sebada dengan Masjidil Haram. Artinya luas. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala ka dinto aparing pun apa? Aparing cahaya dek ka orang-orang se maos Jumat. Se maos surah Al-Kahfi ini are Jumat. Para Rabu jamaah semuljaki sareng Allah Subhanahu wa taala saterusipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu wa qala sallallahu alaihi wasallam man adabu pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ati pasira orang qara'a sampun mau surat al-kahfi deka surat al-kahfi ki mau surat al-kahfi bila ka'dinto yaumal jum'ati are Jumat. Diriwayatkan hari Jumat, mengatakan hari Jumat. Sata'alahu nurun min tahti qadamaihi ila ananis samai yudhi'u lahu yaumal qiyamati wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini. Ya. Pasera orang Ibn Rasulullah semau suratul kahfi ningi hari Jumat maka Allah bakal menerangi apa yang cahaya lahu daka orang kadito nurun la nurun apa cahaya min tahti qadamai dari bebeena pathana orang dari bebeena sokona orang kadito ila ananis samai sampai deka ananis sama anan ni ke awan artinya tangki sampai deka ondem sebada nengi langit yudhi'u lahu yaumal qiyamati yudhi'u nyinare pona cahaya gila lahu kangge orang yaumal qiyamati nengi are kiamat neka orang-orang yang pun masuk surga amin ki terangi sareng Allah artinya lambang orang gak dinto pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala dek ke orang-orang selewur mau surah Al-Kahfi nengi malam Jumat otaba nengi are Jumat aneka raja kenceren lagi apa karena abok ni kadang males cek berak suratul Al-Kahfi suratul Kahfi cek berak tapi kadang mantara kaneka kadang apa mau saya yasin malah arat malam Jumat gimana Nabi berkumpulan mana kita ada tak mau napa boleh mau surah Al-Kahfi sebab lancang yang berarti melancang cara bercerita tentang pemuda tujuh pemuda pun satu sepon cerita Nabi Khidir bin Nabi Musa cerita Dzulqarnain bin sama cepon nikah cerita kisah-kisah setan tona beda manfaat karena Al-Quran kak dinto memang banyak cerita namun benih cerita setan ada kunana mak oleh abak kak dinto pun apa ngau nengi kisah-kisah atau cerita sedimin-dimin. Saampun nangen ngoni pun apa? Kebai ibro, kebai pangajaran. Oh Arya, mun kalakuan najaria seksana jararia. Ada dengan dalam Al-Quran. Oh mun kalakuan nalaku bagus maka bareng ganjaran sareng Allah. Ceritana nabi-nabi sebelum kanjeng Nabi bangsa macam pun termasuk ceritana napa Al-Kahfi. Kahfi ini kaya mana gua? Artinya gua. Tujuh pemuda bersama jemaah ikhtilaf puan sana apa pemuda kak rinto lari ke kuat napa nikah cerita-cerita untuk mempertahankan iman dan nikah dan kalau sarang panjenengan saja manabi pun apa oneng kajaretana ngakali ben pas mau surat Al-Kahfi Al-Qur'anna nikah sarang Allah Subhanahu wa taala bakal parengi pun apa nur cahaya dari napa dari pathona sampai ke langit. Oh. Nikah. Ben ibarat kadin to wa ghufira lahu ma baina jumu'ataini. Ma bainal jumu'ataini wa ghufira ban esapora lahu kangge orang ma bainal jumu'atani yantarana Jumat. Manabi andi dosa esapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kene. Mana bilangnya lagi orang kau tak bisa, kau tu asap orang gak dinto. Andi otang, tinarang asap orang istighfar tak bisa. Kau tu napa? Kau tu majar. Nikah tu satu-satu ni. Mulati sebendi muhrim misalnya nikah napa pas tulis asap orang sarang Allah Subhanahu wa taala. Pengertian seperti apa?
seeko cak esapora dari Jumat ke Jumat lain, ke Jumat datang neka sareng Allah Subhanahu wa taala eraksa tak ngalakoni dosa. Eraksa sareng Allah. Manusia biasa, benih biasa. Tak ada manusia saya tak ngalakoni dosa. Namun sareng Allah Subhanahu wa taala mun orang kadinto mau surah Al-Kahfi maka eraksa. Salainna esapora insyaallah benjukan eraksa tak ngalakoni dosa-dosa. Apa nama? Sabab fadilah maos Al-Kahfi. Para rabu jamaah semenjaki sareng Allah Subhanahu wa taala kak dinto arbaki fadilah sepan saponapan sebada niki are Jumat. Tentang dari hal kak dinto tentang pamausan surah Al-Kahfi misalnya pun beda mungkin saya musyawarah saya tanya beda tentang Al-Kahfi. Coba. Muka-muka ibaratnya apa? Kekuatan bisa mau surah Al-Kahfi. Sarasa tak sampai malam Jumat. Mungkin saya bisa gelak satu bulan, sabulan sekalian, mana bisa kingere, mana kingere. Para rabu jamaah semurja kisah Allah Subhanahu wa taala wa minha banta masuk keistimewaan hari Jumat. Anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Sangkuna hari Jumat tak dinto sayyidul ayyam. Arabaki pemimpin, tuan, pamulo. Otaba paling pembesar hari Jumat sayyidul ayyam. Kan baca biasa sareng ala bilan muraqi, istilahna muraqi yang baca bilan. Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Hajjul fuqara wa idul masakin misalnya mensabatnya pun. Lakar pada hadis kak dinto bahwa yaumal jumu'ati kak dinto sayyidul ayyam. Wa sayyidul ayyam wa ghairuha ban lainna sayyidul ayyam. Artinya lainna sayyidul ayyam bodo pan-panapan keistimewaan kejadian-kejadian sebada nengi malam Jumat sebada nengi are Jumat. Saeng ke bonapa sabab kejadian kak dinto saeng ke are Jumat kak dinto ekocak sayyidul ayyam pemimpin pamolona dari pansaponapan are. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam inna yaumal jum'ati sangkuna are Jumat sayyidul ayyam ayyami panika pemimpinna para are tuanna paling muljana are wa a'zamuha ban paling agunga are di sayyidul ayyam lebih dalam seminggu aku indallahi yajunan epon Allah Subhanahu wa taala bahkan wa huwa bantining are Jumat a'zamu kak dinto lebih agung indallahi yajunan epon Allah Subhanahu wa taala min yaumil adha etembang telasan haji wa yaumil fitri ban telasan fitri etembang idul adha ban idul fitri nika Jumat ke lebih agung yajunan epon Allah Subhanahu wa taala baru saben minggu mon idul fitri idul adha saben tahun anika saben minggu anapa karena kafadilah sebada nengi are Jumat saeng ke are Jumat kak dinto lebih mulja etembang yaumul adha wa yaumil fitri. Para rabu jemaah semerja kisah Allah Subhanahu wa taala teti Allah Subhanahu wa taala kak dinto lakar menciptakan abadi abadi are-are abadi bakto bahkan abadi tahun nika bodo seistimewa bodo malam seistimewa napa malam istimewa kika dinto malam Jumat nika malam istimewa karena banyak fadilah puncakna malam istimewa kika dinto Lailatul Qadar paling istimewa na malam kika dinto malam Lailatul Qadar sebada setahun sekalian sebada saben minggu kika dinto are atau malam Jumat sebada saben are malam seistimewa sepertiga malam seterakhir sebelumnya subuh kol telok subuh misalnya ke 3:30 maka bisa dari kol 2 kabudi kol telok kabudi ini ke area malam-malam seistimewa sebada saben malam
Beda are kak dinto istimewa saben minggu. Are napa? Are Jumat. Beda are istimewa saben tahun. Yaumul Fitri ban Yaumul Adha. Otaba Idul Fitri, otaba Idul Adha. Ini kak istimewa. Tapi tempeng kak dinto para jamaah, maka are semulja adalah hari Jumat. Cepon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia tempeng Yaumul Adha wa Yaumil Fitri. Wa fihi bandalum are Jumat kak dinto khamsu khilalin. Wa fihi ban panika pada dengi are Jumat khamsu khilalin tining pada lemak bakto otaba lemak kejadian. Lemak periode, lemak kejadian. Ponapa sebada dengi lemak, ponapa kelemak kejadian kak dinto sebada dengi hari Jumat? Saya pertama, khalaqallahu fihi Adama. Khalaqa ampun nyipta Allah pasera Allah fihi dengi hari Jumat, Adama pasera Nabi Adam. Di manusia. Saya pertama, Abul Bashar. Pak na otaba abana manusia. Nika Nabi Adam cipta sareng Allah Subhanahu wa taala leres nengi are Jumat. Are Jumat. Wa ahbatallahu fi Adam ila al-ardi wa ahbata ban maqaron pasera Allah pasera Allah fihi nengi are Jumat Adam ka Nabi Adam ila al-ardi daka bumi. Karena asbab kenapa Nabi Adam berada nengi surga sareng Siti Hawa arba'aki manusia saya pertama karinto Nabi Adam ban puna boten kula sataja Siti Hawa sampun melanggar ada arba khuldi walaupun ulama walaupun apa tak ada hadis atau Al-Qur'an yang mengatakan nyama buah kenika buah khuldi nika nyama sebrik setan napa buah khuldi buah kekekalan artena pun setan mon bakna Adam, bakna Hawa, panjenengan Nabi Adam, panjenengan Siti Hawa, mana bi ada erbuah kak dinto panjenengan bakal bodoh dengan swarga salancenga, tak bakal setan. Makanya kocak buah khuldi, buah keabadian. Padahal kenapa mereka roba larangan dari Allah Subhanahu wa taala sangka asbab dosa Nabi Adam kak dinto pas Nabi Adam sareng Siti Hawa patoron ka bumi are Jumat. Walaupun sebenarnya kak dinto Nabi Adam dan Siti Hawa langkung Nabi Adam lakar cipta sareng Allah Subhanahu wa taala bakal pada bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Enalekana Allah menapa budak ke malaikat sehingga bakal aku ya khalifah pemimpin sebada dengan bumi. Nabi Adam karena cipta dengan surga bagaimanapun Nabi Adam kak dinto bakal patoron ka bumi karena tadi khalifah dengan bumi. Cuman Nabi Aba kak dinto aba pon nyaman beda dengan tempat senyaman pas keluar tak kira ndak Nabi Adam napa beda surga pun nyaman keluar tak kira kasokan Nabi Adam saengke pun apa melanggar sareng Allah lebet godaan iblis gila mun melanggar kan andi alasan apa kebitusan Adam bakna serena satya kebitusan ya tuh orang ka bumi mun tak ada tusana tak bisa. Maka debuna para ulama dan kala sareng panjenengan satu aja seorang sepona puten kala sareng panjenengan bada nengi swarga maka katipun apa pagi dan kala sareng panjenengan satu aja bisa abali ka swarga boleh amin bisa abali karena memang tempatnya dan kala sareng panjenengan nengi swarga asal patoron ka bumi katipun apa bisa masuk ka swarga. Maka nengi hari kak dinto Allah Subhanahu wa taala matoron Nabi Adam sareng Siti Hawa daka bumi leres-leres nengi hari Jumat. Wa fi tawaffallahu Adama wa fi ban nengi hari Jumat. Tawaffa maseta Allah pasir Allah Adam daka Nabi Adam. Nabi Adam juga setena tepak hari Jumat. Wa fihi sa'atun la yus'alullahu fiha al-'abdu syai'an. Wa fihi banengi dalam hari Jumat sa'atun tining saat tining waktu la yus'alu tak minta Allah ada ka Allah fiha nengi hari Jumat nengi waktu ka dinto al-'abdu pasera setong kabula syai'an dak katong setong
Ya, nengi hari Jumat sedimin ampun jelas lagi kapan kak dinto are-are saya istijabah atau bakto-bakto saya istijabah intinya pun sepanjang hari Jumat dari malam Jumat sampai hari Jumat. Makanya pun saya Rasulullah manabi beda setong kabula senyo onda ke Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala illa angin a'tahu iyahu a'tahu bakal aparan budak kabula iyahu pasir Allah malam yasal haraman salakina kabula kak dinto tak nyoon deka seharam nyoon babanya paste parengi sareng Allah Subhanahu wa taala kacebana orang kak dinto nyoon seharam tak napa benita Allah tak parengi dari muljana hari Jumat mon nyoon bareng-bareng seharam maksiat tak bakal iparengi tapi mana bi nyoon selain nek iparengi sareng Allah Subhanahu wa taala atuh anapa paste iparengi cuman para jemaah iparengi kak dinto tak laju pun apa sepenta terkadang sepenta nika iparengi lain sareng Allah tapi hal kak dinto lebih aguna ketimbang sepenta. Contoh, nyoon obang, nyoon soki, tak parengi soki sareng Allah. Tapi parengi kesehatan. Kesehatan kak dinto nilainya jauh lebih banyak nilai lempang obang gelap. Mana bi orang neka sehat, orang sehat bisa alako. Napa saya minta macam-macam, minta soki, minta neka, cuma orang sehat. Coba panjenengan sareng boten gola pareksani tanya aki. Orang sesongkan sebadan di rumah sakit. Napa saya penta? Situng berak. Penta terobos. Tak terobes, tak teromobil. Enten ada terobos. Saya banyak PC nak gila saya penta. Situng berak. Itu. Tapi mungkin boros. Tapi kan penta kan. Tronika nyaman. Ada nyaman bener macam-macam. Coba songkan. Situng berak. Saya penta. Terobos ada lain. Buktinya apa? Paring eden senyaman akepek tanda. Pon babagusi jaarna seneng kenapa ka bakso misalnya ya tere bakso enggak ada ya tere buah ada kenapa teroboros ki sake ya tere mon boros teh tere nah ini kemana mata berigul ya kenapa songkan tak bisa karena menapi orang songkan nih kan dan kalau pernah motor maka rasa ebra ekorangi mun bodo orang songkan ki nyaman ada berarti tak songkan barana gini kata. Ya sadakan tawa kan. Sakean songkan jangan. Songkan sontara song. Gaganan ya. Songkan apa gitu. Songkan jangan. Tapi konjangan nyaman. Oh bener beli sakit. Songkan cepat taburin apa boleh masuk. Nika tak songkan. Para jemaah RT epon mana bikin kau dasar panjenengan kak pintu adu ada ke Allah cek sampai suudana pangkok lamin tamu lebih dan tak beri cek sampai sudan tak bareng mangken bokona mungkin tak tepak gila tepak ke bokona parengi saya sareng Allah Subhanahu wa taala padahal orang misalnya anak karak ni kami minta sampai ada motor Kenapa? Ki SD kelas 1 kelas 2. Parengi orang tuana. Oh tak parengi, mun orang tuana parengi berarti dalih orang tuana. Bila bektona ada kian tidak SMA, tidak pun kuliah apa? Tepak ka bektona. Kadin tojukan Allah Subhanahu wa taala apa yang tong setong paste tepak ka bektona. Mana abi punten maksa. Nak kana gelak maksa ka orang tuana. Beli aku orang tuana. Akhirnya apa? Tabrak. Jarang nak kana kene numpak sampai motor. Mun tak tabrak orang. Ini ketika ini tojukan Allah Subhanahu wa taala abak kadinto minta dunya tak tule pareng. Mana pi pareng takok pas takabur, takok pas sombong. Antos bektona. Artinya intinya dari doa kadinto cek sampai tenggola kadinto suudan coba panyangka dekat Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ban terusanna hadis kadinto wa fihi ban nengi hari Jumat takumu bakal katetian as-saatu pun apa kiamat. Jadi cek rak mana bi malam Jumat takut laku na kiamat. Karena Jumat neka cek pun nengi dalam hadis pasti katetianna nengi hari Jumat. Muga-muga nak kacapo aga kiamat.
Bila wallahu a'lam. Saya penting yakin bahwa hari Jumat kak dinto kenapa? Pasti kejadiannya hari kiamat pasti hari Jumat. Ini kan beda kerja. Orang Madura mungkin muka toko sana apa ecok 24 jam kan? 24 tanah tak bahkan apa? Bahkan labong aja nak boleh saya buang. Oleh tak notop sekali. Tanya lagi. Orang Madura tak notop sekali. Orang Madura tak pernah notop tokona kacabana hari kiamat. Itu pun muka setengah hari lihatnya. Dari nabi. Mungkin. Tutup hari kiamat. Buka setengah hari ya. Ini hari Jumat. Bekal nanti kiamat. Wa min malakin ma min malakin muqarrabin. Tada dari malaikat muqarrabin siapa semak. Kita bahasa semak dekat Allah. Wala samain bencukan malaikat sama, malaikat langit. Wala ardin bencukan malaikat bumi. Wala riyahin bencukan malaikat riyah angin. Wala jibalin bencukan malaikat jibal gunung. Wala bahrin bencukan malaikat bahar. Illa angin wa hunna musyfiqna min yaumil jum'ati. Kerong ke are Jumat, rindu sayang memberari Jumat bermasa tak terok ke are lainnya. Karena keistimewaan are Jumat. Terkadang abang ni kado Jumat boleh lah apa jangan lah. Malaikat ni satu aja nama malaikat langit, bumi bersama macam epon ni rindu senang ke are Jumat dari muliana are Jumat. Para ramu jemaah semuanya kisah Allah Subhanahu wa taala, bahkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ada Abu Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ati khairu yaumin tining paling bagus seare tala'at sengombar meto alaihi atas tala'at alaihi atas are asyamsu konapa are yaumul jum'ati kaninto are Jumat. Tolaat ngombar alaihi atas are Jumat asyamsu konapa are yaumul jum'ati panika are Jumat. Jadi paling bagus seare kaninto are Jumat. Bagus seare ngombar kaninto are Jumat. Mana bi orang-orang kenapa? Orang-orang baru orang soki ini kan napa ngambek are sunrise namanya. Ngambek are naik ke gunung terong. Mantila copot napa? Teroning ko compot ke are. Nah ni kesapun are lah koni padahal are saya paling bagus sing ngombar kika dito are Jumat. Depa parah. Hah? Kare berapa menit? Oke. Kare 1 menit. Seterusnya pun merabu jamaah semuanya kisah Allah Subhanahu wa taala wa yaumul jum'ati wa yaumul mazid alladhi yatajalla fi rabbul izzati bitajalla al-am ala ahli jannah wa yaumul jum'ati tining are Jumat wa huwa tining are Jumat yaumul mazid ka dinto are tambahan beda tambahan nang are Jumat kangkuin apa alladzi se yatajalla maqaddam fihi ning are Jumat pasera Rabbul Izzati pasera Allah bersambungan naneka bitajalli al-am kalabon mapaddong sesempurna ala ahli jannati dak ka ahli swarga birru'yati kalaban mulati wa yantadhiruna maka bakal molati pasera ahli swarga ilahi daka Allah Subhanahu wa taala. Tetining hari Jumat pagi orang-orang yang masuk swarga amin. Dan kalau jalur panjenengan muka-muka masuk swarga juga amin. Kita kalaban napa? Tak kalaban diperhelu. Mana bi orang Islam ni pasti masuk swarga. Masa swarga tak tahu sampai entah pasti. Mana bi saya dalam keadaan Islam, saya dalam keadaan iman, tak usah minta swarga. Maka dalam sholat apa? Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah selamatkan kita gola dari api neraka. Karena pasti orang Islam masuk surga. Jangan pertanyaannya bila masuk surga. Nah pakai nyeper. Oh nih kan kita tahu ya.
nyeper. Mun langsung masuk surga alhamdulillah. Muga-muga bighairi hisab langsung. Takok nak nyeper ka neraka. Oh, etono. Maka ajirna minan nar ya Allah, pasal peta kita gola dari neraka, cak sampai nyeper ke neraka, langsung masuk surga. Maka orang-orang ahli surga Nika bakal molati Allah Subhanahu wa taala beremak dat karena Allah tak ada dat apa wallahu alam. Saya penting abak ka dinto yakin bahwa paki nengi are kiamat, paki nengi surga bakal molati Allah Subhanahu wa taala. Lho nika puncak kasenengan. Abak ka dinto ampun seneng talebot masuk ka surga. Mulati bidadari, mulati pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulati banyak-banyak sahabat ban salan epon akumpul benak foto nasi masuk surga ni kapun seneng talebat. Tapi puncak kesenengan enalekana manusia sebeda dengan surga kak ditok mulati dek ke Allah Subhanahu wa taala. Selain tak ada. Panjenengan misalnya pernah esetong saat iki akumpul saling keluarga. Keluarga saya di sini makan bersama, ada airport nyaman. Tiba-tiba pas Rabu putrana panjenengan saya tak Rabu merantau. Jatuh tiba mama. Lah nikah saya akumpul berkeluarga, saya ada air nyaman nikah elang kepi. Kenapa? Karena kerom ada kapotra si guru datang. Ibu datang. Nikah padahal ada airnya nyaman etina. Nikah kenapa? Pada bayi orang ni kenapa bangki ben orang ada pas atau mau ben orang saya ikan serai saya cintai maksudnya pun ada selain elang. Lekas tidak ditojukan kenikmatan sebeda nengi surga ni kenikmat talebat namun elang saja kenikmatan kak dinto maksudnya elang tak eka rasa enalekana manusia kak dinto mulati Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah semenjak kisah Allah Subhanahu wa taala sayang kamu apa? Qala Allah taala ada masara Allah taala lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid walahum ban kaangki orang-orang se masuk surga ma yasha'una apa se ekatroe fiha nengi surga wa ladaina kepun sallah wa ladaina ban badan nengi sengko mazidun tining tambahan. Anapa kak dinto saya kocak mazidun warawa al-Bazzar wa ghairuhu bil bisanadi min Anas radhiyallahu anhu bi qouli ta'ala waladaina mazid. Kenapa takzana waladaina mazid? Qala adabu pasera punapa al-Bazzar dari riwayat kak dinto Sayyidina Anas juga qala yadharu lahum ay yatajalla alaihim Rabbu azza wa jalla yadharu ma maddam lahum daka orang-orang sebeda surga ay artena yatajalla ma maddam alaihim atas orang-orang surga pasara Rabbu azza wa jalla pasara pangeran azza wa jalla azza ma mulja jalla ma tangki fi kulli yaumil jum'ati saben-saben are Jumat saya kocak masjid. Ampun satu jona paring aki dak ka penduduk surga. Napa saos saya terus sareng penduduk surga. Tapi khusus hari Jumat tambahi sareng Allah. Kenapa? Bisa molati dak ka Allah Subhanahu wa taala nengi surga. Nikah saya masuk ke surga. Mu tak masuk tak bisa. Para jemaah semenjak kisah Allah Subhanahu wa taala kak dinto pan punapa keutamaan. Depan, ada Pak. Kurang telung net. Ini ka terusanna wa minha bantamaso kautamaanna ara Jumat annaha sangkun anna subhaha sangkuna salat subuh nengi ari Jumat abdalus sholawati paneka lebih utamana pan saponapan salat indallahi nengi indallahi ya junandepun Allah Subhanahu wa taala. Neka mulai dari salat subuh neka pun istimewa. Malarat orang menabi tak lakar beni orang pilihan sebisa berjemaah salat subuh. Salat boy subuhna malarat kadang tak ketas. Pon apa boleh pas salat subuh berjemaah ini ka istimewa.
Tapi keistimewaan Kak Dinto lebih-lebih dengan are Jumat. Ka orang-orang saya salat sopu berjamaah. Kak Dinto paring keutamaan karena sopu saya paling saya Kak Dinto sopu dengan are Jumat. Gimana pas dengan lain nama jamaah juga. Kak Dinto saya paling afdal. Ban antara juga annaha ta'dilul hujjah. Annaha sangkuna keistimewaan hari Jumat ta'dilul hujjatin Kak Dinto padana orang sehaji. Ta'dilu menyamai pada hujjatin orang sehaji. Akhraja maka keluar Humaid bin Zanjawiyah pasara Humaid bin Zanjawiyah fi fadailil a'mal dalam kitab fadailil a'mal. Badanya mana kitab fadailul a'mal. Maka wal Haris bin Abi Usama ban Sayyidina Haris bin Abi Usama fi musnadi dalam musnad bahkan bada setong kitab musnad Kak Dinto karangan Haris bin Usama. Adana Kak Dinto setong hadis saya serat sareng menapa Haris bin Abi Usama an Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jum'atu tining Jumat hajjul masakini paneka hajina orang-orang miskin. Artinya gikencerenna timen kana terakhir kencerenna padana orang saya ngalakoni haji benih pas laju keluar dari masjid cah haji enten. Engkian bola nata cah haji pas taat oleh bengkok ngalah salat Jumat lah padana haji. Asal haji ya tore tapi mana pas di KTP nata ada haji ngamuk tak haji pas ngamuk kencerenna pada apa haji. Wa akhraj Ibnu Zanjawiyah an Sa'ib bin Musib qala al jum'atu habu ilayya min haji tatawwu. Ahal Jumat tining hari Jumat ahabbu lebih cintai ilayya dak kasengkok jaipun si Rasulullah min hajjati tatawu'in dari haji napa haji sunnat. Bodo orang kan mun melestari haji nikah kan haji boleh tak wajib tapi sunnat. Artinya ibadah sunnat. Mun lestari haji. Nikah jaipun si Rasulullah napa lebih sae salat Jumat lebih saya nengi are Jumat salat Jumat artinya kencerenna benih pas ekocak haji jagon sebelah para jamaah semuanya sareng Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto saya bisa pada Pak Nabi malam Dinto muga manfaatnya dak kapatan bola TV benda keajunan saja pan-panapan sampun pada Pak muga sagala laki barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sapura Nabi Buddha Sapura Sutuk saya dari pamator ban saladepon sakala kitin golonyon Sapura sadaya batasepon ihdinas siratal mustaqim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.